Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemirsa MTA TV dan juga pendengar Radio Persada FM. Mari kita simak, kita perhatikan brosur hari ini, Ahad 29 November 2020 yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Salat berjamaah bagian yang ke-6. Dalam salat munfarid maupun berjamaah, apabila lupa salah satu rukun salat, dituntunkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan apabila membaca ayat sajdah, dituntunkan untuk sujud tilawah. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Maksudnya, sujud 2 kali karena terlupa salah satu rukun salat, baik kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakannya. An Abdullah bin Buhainah al-Asdi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salatidz zuhri wa alaihi julusun. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima wa sajadahuman nasu ma'ahu maka manasya minal julusi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Buhainah al-Asdi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit berdiri dalam salat zuhur padahal mestinya duduk at-tahiyat awal. Maka setelah selesai salat, beliau masih dalam keadaan duduk. Sebelum salam beliau bersujud 2 kali dan beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud, dan para makmum juga mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan beliau untuk mengganti duduk at-tahiyat yang terlupa itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 399 nomor 86. Qala Abu Hurairah sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal asri fasallama fi raq'ataini faqama dzul yadaini faqala aku siratis salatu ya Rasulullah amnasita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun. Faqala qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nasi faqala asadaqa dzul yadain faqalu na'am ya Rasulullah. Fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas salati thumma sajada sajdataini wa huwa jalisun ba'da taslimi. Rawahu Muslim. Telah berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar menjadi imam bagi kami. Lalu beliau salam setelah 2 rakaat. Maka berdirilah seorang sahabat yang panggilannya Dzul Yadain dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salat ini dikosor atau engkau lupa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Semua itu tidak terjadi." Dia berkata, "Ya Rasulullah, salah satu dari 2 itu telah terjadi." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat sambil bertanya, "Benarkah Dzul Yadain?" Jawab para sahabat, "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan salat yang kurang itu ketika beliau masih dalam keadaan duduk lalu sujud 2 kali sesudah salam. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 404 nomor 99. An Imran bin Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra fasallama fi 3 raka'atin summa dakhala manzilahu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-hirbaku wa kana fi yadayhi tulun faqala ya Rasulullah fadzakara lahu sani'ahu fa kharaja ghazbana yajurru ridaahu hatta intaha ilan nasi faqala
asadaqa hadza? Qalu na'am. Fasalla rak'atan summa sallama summa sajada sajadaini summa sallama. Rawahu Muslim. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar lalu salam pada rakaat ketiga. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Maka seorang sahabat yang bernama Khirbak yang panjang dua tangannya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan marah sambil menyeret ridaknya hingga sampai kepada orang banyak. Lalu bertanya, "Betulkah orang ini?" Para sahabat menjawab, "Betul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 1 rakaat lalu salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 404, nomor 101. Qala Abdullah sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Falamman fatala tawaswasal qaumu bainahum. Faqala ma sya'nukum? Qalu ya Rasulullah hal zida fis salati? Qala la. Qalu fa innaka qad sallaita khamsan. Fanfatala summa sajada sajdataini summa sallama. Rawahu Muslim. Telah berkata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami 5 rakaat. Setelah selesai salat, para sahabat berbisik-bisik di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, apakah salat ini ditambah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Para sahabat berkata, "Sesungguhnya engkau telah salat 5 rakaat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 402, nomor 92. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi tsummal yasjud sajdataini." Rawahu Muslim. Dan apabila seseorang di antara kalian syak atau ragu-ragu di dalam salatnya, hendaklah ia pilih yang mendekati benar, lalu ia sempurnakan menurut pilihan itu. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 400, nomor 89. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrakhis syakka wal yabni ala mastaiqona summa yasjud sajdataini qabla an yusallima." Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian syak atau ragu-ragu di dalam salatnya, yaitu ia tidak tahu apakah ia telah salat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang yang syak atau ragu-ragu dan kerjakan mana yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 400, nomor 88. Keterangan dari hadis-hadis di atas dapat diambil pengertian sebagai berikut. 1. Orang yang lupa tidak duduk at-tahiyat awal. Orang yang lupa pada rakaat kedua sudah salam, padahal masih ada 1 atau 2 rakaat lagi yang seharusnya ia sempurnakan, maupun orang yang sholat kelebihan rakaat dari yang semestinya, maka orang tersebut supaya sujud sahwi 2 kali. 2. Sujud sahwi itu memakai takbir. 3. Sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam
maupun sesudah salam, dan apabila dikerjakan sesudah salam, maka setelah sujud sahwi lalu salam lagi. 4. Kalau kita syak atau ragu-ragu tentang rakaat salat, hendaklah kita ambil yang yakin lalu kita sempurnakan. 5. Tidak ada bacaan yang khusus untuk sujud sahwi ini. Sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud di waktu membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. An Amr bin al-Asi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdatan fil Qur'ani. Minha salasun fil mufassali wa fi suratil hajji sajdatani. Rawahu Abu Dawud. Dari Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan 15 ayat sujud di dalam Al-Qur'an. 3 daripadanya di surat yang pendek-pendek dan 2 di surat Al-Hajj. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 58 nomor 1401. Qala Umaru, ya ayyuhan nas, inna namurru bis sujudi, faman sajada faqad asaba, wa man lam yasjud fala isma alaih. Rawahul Bukhari. Telah berkata Umar, hai manusia, kita melewati ayat sujud, barang siapa bersujud, ia mendapat pahala, dan barang siapa tidak bersujud, ia tidak berdosa. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 34. An Zaid bin Aslam qala qara'a rajulun suratan fiha sajdatun 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha qala ya Rasulullah ma fi hadhihi surati sajdatun? Qala bala walakinnaka kunta imaman falau sajadata sajadna. Rawahu Abdur Razzaq. Dari Zaid bin Aslam ia berkata, ada seorang laki-laki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Qur'an yang di dalamnya ada ayat sujud. Setelah selesai ia bertanya, ya Rasulullah, apakah di dalam surat Al-Qur'an ini tidak ada sujud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada. Tetapi kamu sebagai imam kami, seandainya kamu sujud, kami pun juga sujud. Hadis riwayat Abdur Razzaq juz 3 halaman 346 nomor 5914. An Abi Rafi'in qala shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata faqara'a idzas samaa'un syaqqat fasajada faqultu ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu fiha hatta alqahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Rafi ia berkata, saya pernah sholat Isya dengan Abu Hurairah, lalu ia membaca surat Al-Insyiqaq, lalu ia sujud padanya. Setelah selesai sholat, saya bertanya, sujud apa ini? Ia menjawab, saya pernah sujud pada ayat ini di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan terus sujud padanya hingga saya bertemu beliau. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 34. An Abi Rafi'in qala shallaitu ma'a Abi Hurairah sholatal atamati faqara'a idzas samaa'un syaqqat fasajada fiha faqultu lahu ma hadhihi sajdatu faqala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Rafi ia berkata, saya pernah sholat Isya dengan Abu Hurairah dan ia membaca surat Al-Insyiqaq, lalu ia sujud padanya. Setelah selesai sholat, saya bertanya, sujud apa ini? Ia menjawab, saya pernah sujud pada ayat itu di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan terus sujud padanya hingga saya bertemu beliau.
Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 407 nomor 110. An Abi Hurairah taqala sajadna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi idzas samaa'un syaqqat wa qra' bismi rabbik. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu kami sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca idzas samaa'un syaqqat, yakni di surat Al-Insyiqaq, dan iqra' bismi rabbika, surat Al-Alaq. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 406 nomor 108. An Ibnu Umar qala rubbama qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fayamurru bis sajdati fayasjudu bina hatta ztahamna indahu hatta ma yajidu ahaduna makanan liyasjuda fihi fi ghairi salatin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, terkadang beliau melewati ayat as-sajdah. Lalu kami bersujud bersama beliau sampai kami berdesak-desakan sehingga salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk bersujud. Yang demikian itu bukan di waktu sholat. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 405 nomor 104. An Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil laili sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada ayat sujud Al-Qur'an atau sujud tilawah pada malam hari, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bersujud diriku kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan membuatnya mendengar dan melihat dengan kekuatan dan kekuasaannya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 47 nomor 577 dan ia berkata ini hadis hasan sahih. Keterangan dari hadis-hadis di atas dapat diambil pengertian sebagai berikut. 1. Sujud tilawah itu hanya sekali sujud. 2. Sujud tilawah hukumnya sunnah. 3. Kita tidak disunahkan sujud kalau yang membaca ayat itu tidak sujud. Sedang kalau yang membaca ayat itu sujud, kita juga sujud walaupun di dalam sholat. 4. Tidak perlu wudhu dahulu. 5. Di dalam sujud tersebut membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. 6. Ayat-ayat sajdah ada 15, yaitu 1. Al-A'raf ayat 206, 2. Ar-Ra'd ayat 15, 3. An-Nahl ayat 50, 4. Al-Isra ayat 109, 5. Maryam ayat 58, 6. Al-Hajj ayat 18, 7. Al-Hajj ayat 77, 8. Al-Furqan ayat 60, 9. An-Naml ayat 26, 10. As-Sajdah ayat 15, 11. Shad ayat 24, 12. Fusilat ayat 38, 13. An-Najm ayat 62, 14. Al-Insyiqaq ayat 21 dan 15 Al-Alaq ayat 19.